अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका मेजबान आसिफ फरामोश। मैं थल स्टूडियो से आपसे मुखातिब हूँ। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार पॉइंट। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो थल की मारूफ सियासी समाजी शख्सियत सरदार अजहर खान चाड़िया साहब हैं। आपके खानदान का थल की सियासत और पंचायत के हवाले से एक मोतबर हैसियत रखता है। आइए इनसे बातचीत का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो हम आपको थल स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि सर, आपका खानदान थल की सियासत और पंचायत में एक मोतबर हवाला रखता है। आपके बुजुर्ग सरदार नजर खान भी सियासी और पंचायती हवाले से थल का एक मोतबर नाम थे। मौजूदा आपकी सियासत पे भी गहरी नजर होती है। मौजूदा सियासी हालात में आप बलोच बिरादरी को कहाँ देखते हैं? देखिए जी, असल सब बात यह है कि बिरादरी के इख्तलाफात होते रहते हैं, हर बिरादरी में है। लेकिन सियासत और बिरादरी के राज़-ए-जाम में कोई हर्फ याद नहीं पड़ता। ठीक है। आपका इशारा सरदार अब्दुल्ला की तरफ और सरदार अजहर खान की तरफ, गालबन यही बलोच बिरादरी के दो बड़े सरदार हैं। तो उनके इख्तलाफात जरूर है, लेकिन ये कभी भी ना सोचें कि ये हतमी है या कतई है। अच्छा। सियासत है, इसमें इंशाल्लाह वो भी पुरुमीद होंगे, वो भी अच्छी सोच रखते हैं, तो इंशाल्लाह ये कोई बाईद नहीं है बात की उनका राजीनामा ना हो या उनके इख्तलाफात। माजी में हम देखते रहे कि सरदार इकबाल खान चांदिया और आपका हमेशा एक मस्बत किरदार रहा है दोनों सरदारों को करीब लाने में। क्या मुस्तकबिल में भी दोनों सरदारों के दरमियान इंतखाबी इत्तेहाद हो सकता है? देखें आसिफ फरमोई साहब, बात यह है कि हम जो बिरादरी के अच्छे लोग होते हैं ना, जो अच्छी सोच रखते हैं ना, तो उनकी सोच यही होती है कि हमारी बिरादरी को मुत्तहद रहे। सही है। सरदार इकबाल खान साहब थे या मैं था, पहले भी कोशिश की थी ये मुत्तहद करने की, इत्तेहाद करने की, इनको साथ बिठाने की, आइंदा भी करते रहेंगे। जितनी हमारी कोशिश होगी हम पूरी करेंगे कि इनका इत्तेहाद जहाँ तक हो सके हम करें। बाकी मैंने पहले कह दिया कि सियासत और बिरादरी में कोई हर्फ आखिर नहीं होता। ये नहीं होता कि आप ये कहें जी इनके खिलाफ है, ये कभी एक नहीं होते। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करे। वो तो हुए थे सर, पहले भी 40 साल उनका आपस में जो सियासी इख्तलाफ रहा है। 40 साल बाद 2018 के जनरल इलेक्शन में वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हुए थे। तो अच्छा सर, ये बताइए कि आप समेत बहुत से दोस्तों के बारे में लोगों का ये ख्याल है कि आपने जितनी जायदादें बनाई हैं या अपनी जमीनें खरीदी हैं, एक कहीं ना कहीं ये बात लाजमी आ जाती है कि ये शायद आपने कई लोगों की जमीनों पर कब्जा किया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फरमोई साहब, बात ये मैं आपको बताता हूँ। आप 1990 में चले जाए, 1990 1990, ठीक है। 1990 में जब आप जाएंगे तो मेरे ख्याल में जितने भी हमारे ये इलाके के लोग थे, किसी की भी इतनी प्रॉपर्टी नहीं। ठीक है। हर इंसान स्ट्रगल करता है, हर इंसान की कोशिश होती है कि वो बेहतर से बेहतर करे। रही बात ये कि लोग कहते हैं कब्जा, कोई एक आदमी ले आए, एक आदमी को ले आए अपने इलाके से, हमारे इलाके से, कहीं से हमने उनकी किसी की जायदाद खींची है, किसी की जमीन के ऊपर कब्जा किया है। हाँ, एक बात है कि हमारा ये प्रॉपर्टी का कारोबार भी है। मजहर खान साहब हो गए, मैं हो गया, सारे बैठे हुए हैं। ये तरीकाकार क्या है आपका प्रॉपर्टी का? मैं आपको एक बात बताऊं आसिफ फरमोई, मैं आज तक मेरी जिंदगी का इतना हिस्सा गुजरा है, एक तो मैंने किसी की जमीन आज तक कमीशन पे नहीं बेची। मैं खरीद करता हूँ। अच्छा। खरीद करके उसको कल्टीवेट करता हूँ, उसको आबाद करता हूँ, उसके बाद मैं उसको सेल करता हूँ 2 साल बाद, 5 साल बाद, 3 साल बाद। उसमें अगर मुझे कोई प्रॉफिट आता है तो आप किसी मौलाना साहब से पूछ लें, मैंने ये पूछा था क्या इसमें ये जायज है। अच्छा। तो अगर उससे मैंने कोई अपनी जायदाद बना ली तो उसमें मेरे ख्याल में किसी को वो तो कारोबार है, वो तो कारोबार है, वो करते हैं, हर कोई करता है। ये जितने भी हमारे चौक सर्वचेरी के लोग बैठे हुए हैं या जो 1990 में उनकी प्रॉपर्टियां थी, आज भी वही है। हर आदमी बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, हम भी उसी शायद साथ में शायद।
یہ جو لوگ الزام لگاتے ہیں یہ سراسر غلط ہے، یہ جھوٹ پہ مبنی ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق اچھا سر، آپ کیونکہ رنگپور کے بہت قریب رہے ہیں، آپ کا رقبہ بھی رنگپور کے قریب ہے، آج کل ایک بحث اکثر سیاسی سماجی صحافتی حلقوں میں چل رہی ہے کہ اگر رنگپور کو تحصیل چوک سرور شہید کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، میرے خیال میں وہاں کے بہت سے ہمارے میڈیا کے دوست ہیں یا عوام ہیں، وہ تو یہی چاہتی ہے کہ رنگپور کو تحصیل چوک سرور شہید کے ساتھ ملا دیا جائے، کیونکہ ان کا جو فاصلہ ہے مظفر گڑھ سے، وہ چوک سرور شہید مظفر گڑھ کا 60 کلومیٹر ہے اور چوک سرور شہید 30 کلومیٹر ہے، اور یہ راستہ بھی اس راستے سے بہت آسان ہے، اور ان کے زیادہ تعلق یا رشتہ داریاں وہ بھی تحصیل چوک سرور شہید کے لوگوں کے ساتھ ہیں، ایک وسیب کا تعلق ہے۔ تو وہاں کے جو سیاست دان ہیں زیادہ تر، ان کے خیال میں کہ اگر ہم تحصیل چوک سرور شہید کے ساتھ رنگپور کا الحاق ہوتا ہے تو شاید ہمیں زیادہ سیاسی سپیس نہ ملے، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بات یہ ہے کہ سرور شہید اور رنگپور یہ 30 کلومیٹر کی مسافت ہے، بالکل، جو ہمارا ثقافتی ریلیشن ہے وہ بھی ہمیشہ سرور شہید سے ہی رہا ہے، اس میں ایک مفاد پرستولہ کہتے ہیں، چند لوگوں کا مفاد پرستولہ کہوں گا نام کو، جو یہ نہیں چاہتے کہ دیکھیں رنگپور سے مظفر گڑھ کا فاصلہ 65 کلومیٹر ہے اور رنگپور سے چوک سرور شہید کا فاصلہ 20 منٹ کا ہے، بالکل 20 منٹ 30 کلومیٹر ہے۔ تو جو اس میں یہ رائے لے پبلک سے رائے لے لے تو میں نہیں سمجھتا کہ 80% سے اوپر لوگ یہی رائے لیں گے کہ ہمیں چوک سرور شہید کے ساتھ تحصیل چوک سرور شہید کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو رنگپور اور مظفر گڑھ کا ریلیشن بنتا نہیں ہے، ہمارے جتنے بھی جہاں بزرگ گزرے ہیں بیٹھے ہیں، پہلے بھی تھے اب بھی بیٹھے ہیں، ان کا ریلیشن کیا تھا؟ مظفر گڑھ سے زیادہ چوک سرور شہید ان کے لیے بیسٹ ہے، اور 80% کہہ رہا ہوں لوگوں کی جو رائے ہے وہ یہی ہے۔ ایک دو خاندان ہے جو سیاسی خاندان ہے، خانوادہ ہے، وہ اپنے آپ کو سیاسی سمجھتے ہیں یا نہیں وہ تو وقت آنے میں پتہ چلے گا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مظفر گڑھ سے ملا دیا جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہم یہاں سے بھاگ جائیں ہمیں ملتان کے ساتھ ملا دیا جائے۔ تو یہ کبھی ڈسٹرکٹ بھی ٹوٹے ہیں، کبھی ڈویژن بھی ٹوٹے ہیں۔ اگر میری خواہش ہو کہ سرور شہید کو صوبہ بنا دیا جائے تو پھر اس کو بھی صوبہ بنا دیا جائے۔ اگر سرور شہید کے ساتھ رنگپور کا الحاق ہوتا ہے تو اس کا بہت زیادہ بینیفٹ اس کی غریب عوام کو۔ اچھا سر، آپ سابق ایم پی اے سردار اظہر عباس خان چانڈیا کے بھی قریبی ساتھی بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، تعلق بھی ہے، ہمسائے بھی ہیں، اور آپ کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ بھی ہے، آپ بلدیاتی الیکشن میں بھی حصہ لیتے رہے، کیا مستقبل میں آپ کا بھی سیاست میں حصہ لینے کی کوئی خواہش ہے آپ کو؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ پہلے بھی ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو میں اب یہ بات کہنا تو نہیں چاہوں گا، آپ نے سوال کر دیا ہے۔ بات یہ کہ کافی ساری ایک سیاسی شخص آپ کی بات، ایک سیاسی شخصیت جب ہمارے پاس آئے گی تو ہم سیاست کے حوالے سے پوچھیں گے۔ میری بات سنیں، جب ایک آدمی الیکشن لڑ رہا ہے تو ہمیں ایک پیج پہ آنا چاہیے، ٹھیک ہے، پوری برادری کو۔ میری اپیل بھی یہی ہے کہ ہماری ساری برادری کو اپنی اختلافات بھلا کے ایک پیج پہ آنا چاہیے، اور اظہر خان الیکشن لڑ رہا ہے، اس کا بیٹا الیکشن لڑ رہا ہے تو اس کو قبضے دینا چاہیے۔ اگر ایسے کریں گے، کل کو میں امیدوار بن جاتا ہوں، آپ بن جاتے ہو، کوئی یہ تو پولیٹیکل مسئلہ ہے نا، یہ ہر بندے کو حق حاصل ہے کہ الیکشن لڑے، یہ سیاست تو ہے نہیں کہ اگر اظہر خان نے لڑنا ہے تو اسی وہ لڑے گا، پھر اس کا بیٹا لڑے گا، پھر اس کا بیٹا لڑے گا، یہ نہیں ہے۔ برادری بیٹھے گی، اگر برادری کہتی ہے، اگر برادری یہ ذمہ داری میرے اوپر ڈالے گی تو میں بالکل برادری کے ساتھ، اگر برادری کہے گی کہ اظہر خان الیکشن لڑ رہا ہے، ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں یہی کہوں گا کہ ہاں، بلدیاتی الیکشن کوئی آتا ہے، اگر اس میں کوئی اگر کانسل کہتے ہیں کہ آپ حصہ لیں تو میں ضرور لوں گا، اگر وہ نہیں کہتے تو میں اس وقت میری رائے ہے وہ یہی ہے کہ ہماری برادری کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 18 والے الیکشن میں ایم پی اے بن گئے تھے، اس دفعہ تھوڑا سا اختلاف ہوا ہے، ہمارے سے ایک گروہ ہلاک ہو گیا عبداللہ،
बड़ा नाम है हमारी बिरादरी का, बिल्कुल हमारा बुजुर्ग है, हम उसके करते हैं। अगर वो हमारे साथ खड़ा होता ना तो मैं नहीं समझता कि ये हमारी सीट होती। दूसरी बात यह है कि ये जो सियासत होती है ना, इसका कोई वजूद नहीं, ये एक हवा होती है। बिल्कुल वजीर आजम बैठा हुआ है, क्या उसने सर्विस की और वजीर आजम बना है? या उसने 25 साल गवर्नमेंट की जॉब की है फिर सर्विस वो जाके प्राइम मिनिस्टर बना है? ऐसे नहीं होता। ये एक हवाई होते हैं, सियासी होते हैं, ये आते भी हैं चले भी आते हैं। तो जो हवा होती है ना, जब किसी हल्के की जब हवा चलती है ना, उस हवा के ऊपर एमपीए भी बन जाते हैं, एमएनए भी बन जाते हैं और नहीं भी बनते। हमारी जो सभा हल्के में रही थी वो ये थी कि बलोचों का इत्तेहाद है, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, इसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा। सर, आप भी बलोच बिरादरी के सरकर्दा अफराद में शामिल हैं, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते कि बलोच इत्तेहाद को आप एक इलाकाई इत्तेहाद में तब्दील कर दें, उसमें दूसरी बिरादरियों को भी शामिल करें बाकायदा तौर पर, और नेक्स्ट जब कोई इलेक्शन आता है तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि चौक सरवर शहीद का ही एमएनए का उम्मीदवार हो और चौक सरवर शहीद का ही एमपीए का उम्मीदवार हो? एक इलाकाई इत्तेहाद क्यों नहीं आप तश्कील देते? देखिए, इलाकाई इत्तेहाद होना चाहिए। ये जो पॉलिटिकल लोग बैठे हुए हैं, जो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, रस्साकशी नहीं होनी चाहिए। अगर ये 2-4 लोग मिल बैठ के इस मसले को सॉल्व करें तो ये हल हो सकता है और हमारा एमएलए भी बन सकता है, हमारा एमपी भी बन अच्छा सर, ये बताइए, हमारे सवाल और जवाब का एक हिस्सा है कि आप चौक सरवर शहीद से जा रहे हैं रंगपुर की तरफ, आपके पास गाड़ी में सिर्फ किसी एक को बिठाने की गुंजाइश है, आपके पास 3 ऑप्शन है, आप इनमें से किसको अपने साथ बिठाएंगे? सवाल थोड़ा मुश्किल है। अच्छा, सरदार अजहर अब्बास खान चालिया, सरदार इकबाल खान और सरदार अब्दुल्ला। सरदार अजहर अब्बास को बिठाऊंगा। उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि एक तो हमारा वो बुजुर्ग है। जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है ना, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमा रहा है कि जिसको मैं इज्जत देता हूँ आप उसको इज्जत दें। इकबाल खान भी मेरा भाई है, अब्दुल्ला भी मेरा भाई है, मेरा चाचा है, हमारे बुजुर्ग हैं, हम एहतराम करते हैं। लेकिन अजहर खान को इज्जत से नवाजा है अल्लाह ताला ने, मैंने नहीं नवाजा, आपने नहीं नवाजा। वो अगर ऑप्शन में है तो मैं अजहर खान। अच्छा सर, आप अपने हल्के नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? एक पैगाम दीजिए हल्के नौजवानों को। मैं थाल के नौजवान को यही पैगाम देना चाहूंगा कि सियासी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं हमें कुछ नहीं देना। हम अपनी बिरादरी के साथ खड़े हों, बिरादरी का साथ हैं, अपनी बिरादरी के साथ रहें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला काम करेगा। सर बहुत शुक्रिया। थैंक यू।